good evening, sir. My name is Daniel C. Barrios and I am from Horty 2C. So I'm gonna answer the question about how the principles and processes of communication help us become effective communicator in a global and multicultural world. So for me, we are in the same world with a different culture. Oh, how to communicate og tarong sa uban. Ah, so dili lang kay sa imuhang gipang istorya kundi unsaon nimo pag-istorya pagpaminaw. Oo. Kung nasabtan nimo ang imuhang kaugalingong culture, dapat makasabot pug ka sa uban kultura kay para magkasinabot og magkasinabtanay rata ninyo. Like for example in short, unsaon nimo pagpaminaw, unsaon nimo pag-istorya og tarong og dapat maging sensitive ka sa imuhang mga kauban or sa ato ang bawat isa nga lahi-lahi na to or kanang sensitive ka sa imuhang makauban labi na sa imuhang mga gipang istorya or giunsa ni or para unsa sa ilaha ang pagdulot sa ilaha sa imuhang gipang istorya or basig maka pasakit ba sila or makapasuko ba sila bisag sa imuha normal lang, then or unsa ilahang ma-feel or unsa ilahang ma-feel sa kanang para sa ilaha unsa ilahang ma-feel. Oo, kung para sa imuha ano lang kanang normal lang siya, then pag abot sa ilaha is kanang kuan na day kaayo kanang ikakasakit na day nila or kanang feeling nila nasuko na kasi mga gipang istorya kanang mga ingon ana. So dapat be aware sa to ang gipang sulti kay lahi gyud tanin niyo og mga kuano kanang dili lang kay ang imuha lang kaugalingon ang imuhang gihuna-huna, dapat iput pud nimo imuhang self sa uban or iput nimo imuhang kaugalingon og unsa poy ma-feel nila or unsa pud ang ilang makuan og lahi or basta kanang iput nimo imong kaugalingon pud og sa ilahang situation, dili lang kay sa imuha lang kaugalingon imong gihuna-huna. So that's all, thank you.